بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم صلوات لله إلى رسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين أمرا صلاتك صلاة نما كولانك على موكلا صلاة بركة كودو أنف كلورو على موكلا أنتو القرآن لكرنا قرآن حرما كلانك على موكلا أفهم يلقونما كدي أما على موكلا كجيلو مفاني على موكلا أمبا فويفو أمر الله تعالى دلي على سيني على فانكلا كامبي سوابا مارو على موكلا على كرا حرما كسون شرفول يربو يكسون صلي على الرسول نعم جلو يبت مناي يبي آية بلي كرام فلو كابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقوم بتنغانيني الله تعالى في تابع سورة بكرة ko aya jeli aya bisabani aya konondono tabi suratu bakara toli donc ambe wuli aya bisaba ani aya konondo inshallah ala kambe sabama nam bismillahir rahmanir rahim anyan sindi ni allah taala to barkamaye anyana baran damna ni allah taala to barkamaye alami ye giene ma lokolenti ni lahra hine krengereleti يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوفوا بأحدكم وإياي فارهبون أيوة الحمد لله ألكو يا بني إسرائيل ألكو ألو بني إسرائيل قالوا اذكروا أيكو فوليك نعمتي نعلك نعملا التي نعلك بنعمة أنعمت أو أنعمت نعلك نعمة منك عليكم ألو بني إسرائيل كالني وأوفوا أيد فلك بأهدي نعلك الليدولا نوكرا وفي نعلك فنم بالدفلك بأهدكم ألو بني إسرائيل كالو فنانيا ko farhabu ayesra iya ya ne Allahu ta'ala nya yani farhabu yani ittaku sisa ala ko ya bani israila ne ala ko ya bani israila ala kambe yakuba bonson ma yani abna yakub au auladi yakub terima famundi ko muna afora yere Israel ko Israila korode ko Abdullah lonnalu ya fanyana cogo mina no ye qur'ana jotural di wolu ko Israel donc ko korode ye ko Abdullah la malamina terima famundi donc wala ala ko uskuru ko ay ko foli ke ni'mati ne ala kan nemala c'est-à-dire yani uskuru huna ihfazu tarima famundi donc ayay miri ne Allah taala kan nemala ngambe nemale ma an amtu alaykum kan nema min kalunye tarima famundi ayay miri wo nemala mais huna yani li ajdadikum wal alisal wal silafikum tarima famunde c'est-à-dire nema min kodo min kera alu falunye ani min kera ay bembalunye la nyini yode tarima famunde nin kera c'est-à-dire que yahudiya minnu tun bɛ ala kɛra tile sari kuma bɛ olu de kan
tarima famude ala ko aye miri nema ma ne ala ka nema min kɛ o tuma alu ɲɛ tarima famude ala ko wa awfu aye dafali kɛ bi ahadi ne ala ka layidu la tarima famude aye ne ala ka layidu dafa dɛ ufi nay ko kɛ ne ala fana bɛ dafali kɛ bi ahadikum alu fana ta layidu la tarima famude donc nay ka layidu dafa o tuma na kira n'o ye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o mankutu min bɛ ay ka tawrata kɔnɔ o tuma k'o fɔ a fɔcogo la sɛbɛnni bɛ cogo min k'a fɔ ten tɔmasiri minnu b'a la k'o fɔ tarima famude ka ban a ye ta baara min na k'o bila parce que alu la diina lɔra ka ban ni Muhammadu cili ye donc a ye ta o bila o tuma a ye Muhammadu ta kɛ tarima famude o de ye layidu dafali di ye kuma in faamu ala ko n'a k'o kɛ don donc ufi ne ala fana bɛ dafali kɛ bi ahadikum ay fana ka layidu la donc ala ko ay masa donc farhabu donc ay islam iyaya ne Allah taala ɲɛ alu bani israila kalu a faamuna aha ala ko sa nam وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون سيسا ألاكو وآمنوا ألاكو أي لمنيا بما نفي أنزلت ني الله تعالى كفمن نجيغي ala ko cogo di musaddikan ka tiɲɛtiyali kɛ lima fena ma'akum min b'alu yɛrɛ bolo ala ko wala takunu a ye jija alu kana kɛ awwala kafirin bi ay kana kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛna kafiriya ni nin kitabu in ma tarima famude wala tastaru ay fana kana sanni kɛ bi ayati ne ala ka kabako la walma ne ala ka tɔmasirili la samanan sɔnko la kalilan sɔnko min ka dɔ donc ala ko sɛ fattaku iyaya tarima famude ni ne b'a yira ko farhabu donc wala farhabu iyaya yani fattaku iyaya donc ala ko aye silan ni Allahu taala ɲɛ donc hali bisa ala na ibe ɲɔna ala ko aluma wa aminu ko aye limani alu bani israila kalo aye limaniya bima fema anzaltu ne Allahu taala ka femin lajigi musaddikan wo fen be tiɲɛtiyali kɛ lima ma'akum femin be alu yɛrɛ bolo a b'o de tiɲɛtiya tarima famude ala kan bɛ kuranna ma tarima famude ala ko alu ma wala takunu ay kana kɛ awwala kafiri bihi ay kana kɛ kafiri fɔlɔman ye dɛ tarima famude parce que tafsirikɛlaw b'a yira ko Quraishilu kafiriyala ka kɔn yahudiyalu ɲɛ quoi tarima famude parce que yahudiyalu tun bɛ Madina donc Quraishilu de tun bɛ Maka donc ko nin de la donc ala ko alu ma ko ye jija i kana kɛ kafiri fɔlɔman ye tarima famude ala ko wala tastaru ko ay kana sanin kɛ bi ayati ne ala ka kabananko la tarima famude walma ne ala ye tɔmasire min kɛ ay kana sanin kɛ wala samanan kalilan sɔnkola sɔngɔ min ka dɔ ko aya nin laɲini ye mun ye yahudiya karamo ninnu donc ala kira mankutu min bɛ tawrata kɔnɔ donc n'a sera o ma a ba ban olu kunna tarima famude a tɛ sɔn ka ala kira mankutu fɔ a tɛ sɔn ka ala kira tɔmasirelu fɔ bon a ba gbanni min kɛ olu kunna yahudiya mɔba ni yahudiya karamo minnu bɛ yen olu fana bɛ to k'alu ladiya tarima famude a bɛ sɛnɛfɛnw dalu ma a bɛ to ka worobalu dalu ma parce que a ye k'a dɔn ni Muhamadu mankutu ni Muhamadu tɔmasirelu fɔra dɔrɔn donc alu b'i dɔya o b'a yira k'a fɔ nabi ɲuman laban a bɛna bɔ he Quraishilu dɔrɔn a tɛna bɔ alu yahudiya yɔrɔ tarima famude donc n'o kɛra fayira o mandi alu la donc o kama alu mɔba minnu bɛ yen n'alu ye lalɔnnalu de a ba gbanni min kɛ o kunna donc a bɛ sara min sɔrɔ o rɔ ala bɛ ka kuma o de la tarima famude ala ko Muhammadu tɔmasire ani ne ala ka kabananko donc ani Muhammadu mankutu min bɛ ayla tawrata kɔnɔ wala tastaru bi ayati ay kana wole fere samanan kalila sɔngɔ fitinin na ay kana wo fere wari o la wari min dila i ma ne ay fere la ay kana fere o la
tarima famunde ala ko sa fattaku aye siran iyaya ne ala nyade tarima famunde aha mais ni madola ni bi talike hala an fe ya hal qur'ana haya gbe menti wala hatta lana bi barake men yawdiyalu tawti keleni few hal qur'ana aya ni min fleni ka qur'ana aya buruja chogo ya dola monye donc ka dévalerer monye sonkola mina manka we dangali wode karamo chaman halakibi terima famundi aybe taysi ka qur'ana ke milu karandonye ana manka a harge fana bala te harge fananti terima famundi ibe qur'ana karan setinye na bana be wa ke men flo wa ke men sabata ka dima ay bo félicité o kaka o finge o kaka sura be milliard abe million chamanta ka di batara moluma tarima famunde mais ni qur'ana blala dora be qur'ana ta kana a felu jensen o fe ka qur'ana karan ka ban abe soro ka ay bolo lan son ka ay misikina la mabla wi dangali donc aya ni bi talike hali wo karamol la en fe yan bi donc abi kuma wolu fe ka fo ay kana alala qur'ana free son ko fitina ni manye ka fo qur'ana be timini mote otuma qur'ana te fen fitini de na seba ye bi min fo ay na ma se ko ke atoyi tarima famunde aha mais ka qur'ana ke mo nyana fenindi donc qur'ana dunto fendi donc o bi se kala sabudi ka karamo na si ki dese fembela ya rabbi ala kana ntaketi so karamol fana be da kono masala men bi eseda so modul la no kol bete men Allah sariana ra lol kan te safola voilà bo wona nyona nu bo wo yere kasiya bali parce que il est le na la kodola donc almami momi akofe no bi wor dama walma no bi to ni karo saraka malo dama ana yi alala obi kan ka kodo ke alala ni haramu de qur'ana kono donc abi dese hali ko fonye donc o fana yimbi do ni aya yin kono o fana mbi do tastaru bi ayati llahi samanan kalila kono shukran lakum tarima famunde ikira almamini ikira ala mo finfindi wonna tabi yere wonna tabi o bra doni ba mina soro dantala tarima famunde iyere ba don kebi ka wor min abi ka wor min dépense abi ka soro hululi lero abi ka soro haramu nero donc abi ka riba nafulo le soro mais comme abi le son otuma ile te riba juya fenfo idati soma ni sero ma qur'ana kono bi teme oka wala tastaru bi ayati llahi samanan kalila donc amba dil allah taala fe ka famiyal ko nyuma dama ala mawkala nam ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون alako ولا تلبسوا الحق alako ay kana tiɲɛ ɲaami bilbatini angara moni galoye tarima famne ay kana tiɲɛ ni wuya ɲaami dɛ wa taktumuna alhaqa tarima famunde ay bi tuɲɛ dogo wa antum kasura alu yahudiya nu yɛrɛ talamuna ay kalon fɛn min ye tiɲɛ di tarima famunde ay bi tiɲɛ ni galo ɲaami ɲɔgɔn na mais kasɔrɔ ay bi ka tuɲɛ min do alu yɛrɛ k'a lɔn k'a fɔ ko nin de ye tiɲɛ ye toujours kuma nin bɛ ka munumunu juma ma muhamadu kofɔli min bɛ tawrata kɔnɔ ay bi k'o min dogo k'o wo ɲaami donc ay tɛ k'o ɲɛfɔ mɔlu ɲɛ donc ala ko wele ma ko ay bi ka tiɲɛ ni galon ta k'o ɲaami ɲɔgɔn na tarima famunde ko wa taktumuna alhaqa aya kan ka tiɲɛ le doni ay bi tiɲɛ dogo wa antum ta'lamuna ka sɔrɔ ay k'a lɔn co min ye tiɲɛ di parce que a dɔni bɛɛ b'a bolo a fana fɔra i ɲɛ tarima famunde aha halbisa ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma naam وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ala ko wa aqimu salata ala ko wa aqimu ay lolike salata salila wa atu o fanan ko fay dili fanan ke zakata ja fananna warkau ayaru konke ma kafara muhammadu kan rakina nuyeru konke bawye tarima famunde ala ko aluma akimu salata aye selilalo wa atu zakata aye banfanani aye jabo comme akakan ka bo cogo mina comme tayoro segi min be jala aye jabo kala ta tayoro segi fe warkau ay banfana ay rukon ke ma arrakiina ka fara ruken ke baluka kuma koroy ay fara muhammadu ka selike ay ta selin ayu dabla tarima famude donc tafsir ke lay ko ni ka yala ka foko warke o ma arrakiin ko fi salatihim ma kana ruku tarima famude yahudiyan nun ka selila ay ba ka seli damna ka ban ruku tuntala
donc ko de la ko ala ko aluma ko warke uma arrakiin tarima famundi o ye tafsir kala do ka kuma ye do yere fana ko no ko ala rukon fole parce que ko rukon ye seli moteur belebele dole c'est-à-dire moteur minnu bi seli la ko rukon ye o do ye tarima famundi donc mumbo sabati fikutil ko man adraka ruku'a faqad adraka sola ahsanta donc ko ni mom ye rukon soro ye seli soro c'est comme ni seli damna ni ko kaba mais ni sera kana i birinki kumbele mina donc ila rukon dafara otuma wollo ima waki damble tarima famde mais ni ruku taraki dan donc seli taraki dan warkan foni yo sara donc o bo sabati ka fo donc rukon ye seli moteur ba doleye tarama famde halbis ala ka famiyar ko madam donc ala ko aluma sa kay rukon ke marra ke ina ka fararu kon ke balukan o kura ya taseli o dabla aye fara muhammadu kan aye seli nam atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun aha ala ko atamuruna an-nasa alu karamon fulani aybe molu yamari bil birri ni nyumayaye watansawna aybenyina anfusakum ayrakanko wa antum kasra alu yara tigi tatuluna alu yara debi karanike alkitab kitabula afala takilun kwaite hakili soro uma ba tarima famunde ala ko yahudiyan numa atamuruna nasa bil birri aybe molu yamari ko molu yenyuma yake ay ba fo molu yo kay nyuma yake adu kasoro alu yere fana nganka nyuma yake abi molu ro nyuma ya mina ay yere fana nganko ke tarima famunde donc abi molu bla ka fo ni kalo sara ube na kerati ka fo ay kan kay janto alu ko ka nyuma ya kay nye ay kan kay la badiyal tu ay kan ka kolu kella driyala ay bi nyina kasoro alu fana nganka la driya ke kay teleng muhammadu mankutu mimba ila kitaburo ko fo tarima famunde mais alu banoma tarima famunde abota kelen abiban fanan ka ta ibi molu bla ko ye nyuma ya baraminke alu yere fanan kan ko ke tarima famunde donc nimbe yahudiya lu tawota abanu yere tabi ayre be baraminke bi bo ni ne mujizatul qur'ani sadi el qur'an yufassiru ala zaman tarima famunde sadi qur'ana ni abla wati kono abe tafsir ka ben wati ma bo ni na mi se ka yahudiya nu yere toyi e kuma invam donc nimbi baraminge bi kabako do de donc ne ala ko yako atamuruna nasa bil birri donc wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun nimbe bi karamota tarima famunde donc ile mimbe ko qur'ana karan ile mi ye nyemoye ile mi almamini ile min karamoke bayi ile bi kan ka fo moluma ko aye nyuma yake aye singitu aye hine misikinalla otuma aye ladiriya ke aye tile ay musoy ni nyonte mais ka sore le kramo ke bayre ile re tilenti musoy ni nyonte mol nya benuma ele ko moluma ko aye sabari mol nya ben ile kramo ke bayre ma ile sabarnite ele ko moluma ko aye solike mo nya la fen ile bulu meiti solike la mol ire nya benuma tarima famude ele ko moluma ko aye singitu kramo ke mol nya benama ile be kila singite yekuma invamu donc ile ko ka kuma nyuma fo ben nya bi ile la ile yakaka min fo kuma nyuma te donc na kerate ala ko wa antum tatluna alkitaba ile rele dombe ka qur'ana in kala qur'ana bi ile rede bolo nim bebe qur'ana kono bi ile rede bolo ala ko afala takilun ite hakili soro uma ba ay mollo la nyuma yala alu irete nyuma yakela c'est-à-dire fo adama den ka famu ne doro akadiye chogo mi ko molu ye nyuma yake iye ire fananga ka ke mol nyeti ni ka saninke mo ma sisa ika watanda maka fendo sa woye keme duru ye walma woye waflay akadinya ila wasin dafanin dima ladriyala donc si c'est ele refananga ka ketede ni mo fananga sanigi fana ma ifana woti la wasinti admenye nyam ma toka kinye adma mo lu fana nyete ne ka kalnye donc nyuma ya bitinde kote kelentere ibaka fora ko molu yake ile refana wota kela ka lawa minu makadi wolunye ni nyuma ya te foite kalbisa alaka hakili madam naam واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين alako wasta'inu ayyon deme bi sabri ni sabari was salati anisili
innaha wa fula min filani lakabiratun o ye doni belebelele ye illa ma fɔ alal kasina funa bɔra yɛlɛ kolobala tarima famude ala ko aluma a ye ɲɔgɔn dɛmɛ sabari la a ye ba ka ɲɔgɔn dɛmɛ seli la tarima famude aha ni aya in kɔrɔ ka bon kosɛbɛ a ye ɲɔgɔn dɛmɛ sabari la ni donc kuma caman de b'a kɔnɔ donc i bɛ mɔɔ dɛmɛ sabari la cogo di ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko sabru inda sadamatul ula tarima famude ko sabari bɛ ɲini adamaden fɛ balawu kun fɔlɔ de donc mais mɔɔ kɛli ka sabari a yɛrɛ ɲɛ tuma dɔ la o gɛlɛma o tuma fo mɔɔ le sɔrɔ k'i la sabari tarima famude donc a ye ɲɔgɔn dɛmɛ sabari la balawu ma a ye ɲɔgɔn dɛmɛ sabari la fana ka tiɲɛ fɔ tarima famude a ye ɲɔgɔn dɛmɛ sabari la ka sinji tu a ye ɲɔgɔn dɛmɛ sabari la ka halala to yen ka haramu to yen a ye ɲɔgɔn dɛmɛ sabari la ka badenya ladiya a ye ɲɔgɔn dɛmɛ sabari la o tuma min bɛ kitabu kɔnɔ ka se k'o fɔ a ye ɲɔgɔn nali o ka fɔ kɛ parce que mɔɔ ye sabari la le ka ɲumanya kɛ sinon a ma nɔ dɛ tarima famude sabari sini ɲɔgɔn kan ha siyɔrɔma 4 mais n'ala sɔnna an bɛna wa bɔ o kan tarima famude o tuma sabari siyɔrɔma dɔ le ye k'i sabari o tuma ka se ka hɛrɛ kɛ k'i sabari ka se ka ladiriya kɛ ladiriya bi kɛ sabari le kɔnɔ tarima famude donc n'adamaden sabari la dɔrɔn i bi ko caman to yen an b'a deli Alahu taala fɛ ko sabari d'an ma ala ma o kɛla ala ko innaha donc ko o sabari ni o seli o min filɛ nin donc arabukan na tun kan ka fɔ le innahuma tarima famude parce que honaka sabru wa sala tarima famude mais ala ko innaha donc mais tafsitul b'a yira kan ko takdiru bɛ na seli le ma yan aha tarima famude asanta hali bisa ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma donc innaha ko i k'a dɔn nin fila ninnu la kabiratun ko belebeleba le a ma nɔ dɛ donc mais ala nɔyala mɔɔ le ma illa alal khasina fo n'a taara kɛ mɔdi min b'a yɛrɛ kolo dolu ko fo n'a taara kɛ limaniya mɔdi tafsirikala dolu ko fo n'a taara kɛ mɔdi minnu bɛ siran ala ɲɛ tarima faamu mais khasiuna ni yani minal kusu sadi yɛrɛ kolo voilà tarima faamu de aha hal bisa ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma naam masalan mɔgɔ min fana y'a sabari la sen k'ala sɔsɔ to o ye sabari su dɔ le de o ye sabari su dɔ le di voilà ani mɔɔ min sabari la ka ala bato voilà o fana sabari dɔ le voilà tarima faamu de musiba ta sabari de k'i sabari ka ala sɔsɔ to ye parce que a ka di ye o tarima faamu de mais sabari dɔ le b'a kɛ i b'a to ye tarima faamu de ahan jɛnɛya man ɲi o ye tiɲɛ ye mais diya t'a la an karamɔgɔ o ma fɔ dɛ suyɛli man ɲi o ye tiɲɛ ye mais a nafolo ti fɛn ɲɛ o ye kuma wɛrɛ ye dɛ an karamɔgɔ dɔlu bɔra ko bɛɛ ka wɔrɔ suyɛli nafolo rɔ kɔni mais i sabari y'a to ye i sabari ye walimuso to ye i sabari ye wali nafolo to ye an karamɔgɔ nafa bɛ nin de la o tarima faamu de sabari sigiyɔrɔma ka ca dɛ Jalo asanta naam الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ala ko allazina molu minu limeneni yazununa ala ko wolu ba jilale annahum ko wolu tigi mulaku ko wolu bena benyali ke rabbihim ay mansala wa annahum ko tigi nunu ilayhim raji'una kay bena segi Allahu ta'ala ma tarima famunde azonnun de la ko o bara caynya tarima famunde aha donc si c'est ni min filɛ ni zone ni a bɛ lihalaya 2 de ta tarima famunde a bɛ lihalaya 2 de ta donc arabukan na u b'a fɔ ale le ma ko el adidad c'est à dire que a maana yɛrɛ o bɛ yen ani hakika a b'o fana ni ta donc nin zone ni nin ye hakika yɛrɛ de ye tarima famunde voilà tarima kuma famunde donc ko mumini minnu limɛna ni ala ma ko wolu b'a jiya k'a fɔ ko ayi ni Allahu taala bɛna ɲɔgɔn bɛn i k'a dɔn donc ko ayi fana bɛna segin ka wa Allahu taala ma olu b'o dɔn sikasi t'o la tarima faamu de ala yɛrɛ o fɔ kuranna kɔnɔ ko ratɛ a ko fa wa rabbi lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun
donc o ye wulibali kɔni ye n'o tori kɔnɔ donc i bɛ fara nin limina jɔn ninnu kan i b'a dɔn ko don dɔ la ko i ni ala bɛna ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ dɛ ala m'an ta kɛra yɔrɔ hɛrɛ ye naam. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. alako ya bani israila alako alu bani israila kalu uzkuru ay ko folike ni'mati ne alaka nemala allati ne alaka be nemama an'amtu ne alaka nemaminge alaykum alu bani israila kalu kan wa inni ne ala yɛrɛ faddaltukum ne ala yɛ fusaya alal alamina diɲɛ bɛɛ la ka fɔ nin kan tarima faamu de donc mais ni laɲini ye a yi tile mɔlu donc ala ka yi fusaya ni wolu de ye tarima kuma faamu de donc toujours ɲɛ a walawala ɲɛ donc n'ala ko ya bani israila a kan bɛ yakuba bɔnsɔn ma toujours ala bɛ k'a fɔlu ɲɛ a ye hakili to nɛma la ala ka nɛma min ka ɲɛ mais i bɛna na nɛma ninnu lɔ sisan ɲɛfɛ tarima faamu de parce que a nɛma lu ka se mais i bɛna na nɛma lɔ tarima faamu de donc ala ko a ye hakili to nɛma la ala ka nɛma min ka ɲɛ a yi ban k'a faamu fana ko alahu taala le sɔnna ka nɛma lu ma ka yi fusaya donc a yi tile mɔɔ bɛɛ di tarima faamu de hali bi sa faamuyali ko ɲuman ka d'a ma ala ma o kɛla naam. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. alako wattaqu yawma alako aislan lonye la yajizi ko nima site saralike ani nafsi nima sinye shay'an foy la wala yuqbalu ne ala fanante minalike minha nima fensi bolo shafa'atun surunalila tarima famunde wala yukazu ne ala fanante minalike minha mosibolo adlun kuma boli fena wala hum otila monunu yunsuruna angaramo aitina demeni sorola tarama famunde donc ala ko cogodi wattaku yawma ko ayesiran lonye la yajizi la tajizi nafsun ani nafsin shay'a nima fen sitise ka nima fen sisara lomina mo sitise ka ko tawlon ka bo mo kan ala ko ayesiran wolonya de wolombina wulibaldo tarima famunde ala ko wala yuqbalu minha shafa'atun ne ala fana ti sɔn soronnaliro mɔɔ bolo o don tarima faamu de fo ni ne ala diɲɛna mɔɔ min ɲɛ tarima faamu n'o tɛ soronnali tɛ mɔɔ bolo o don dɛ fo ni ne alahu taala diɲɛna mɔɔ min ɲɛ illa man azna lahu rahman ye wa qala sawaba tarima faamu de donc an b'a deli alahu taala fɛ k'an sɔrɔ groupe rɔ ala ma o kɛla ba ni k'a ye ele dabilala mɔli taarɔ an karamɔgɔ i t'ale ɲɛbɔni tarima faamu de karamɔgɔkɛ n bi dɔ ta fɔ o y'a sɔrɔ ile t'a ɲɛbɔni mais n'i ta ma ɲɛbɔ an karamɔgɔ i b'i t'ale ɲɛɲini dɛ sa anu ye yogoni asanta hali bi sa ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma donc ala ko wala yukazu minha adlun kuma bɔli fɛn fana tɛ mina o lon k'a fɔ n bɛ nin di ala ma tari o na kɛ n kumabɔ ye walima ɲɛnamɔ kumabɔ ni nin ye n bɛ nin di ala ma ala ko kuma bɔli fɛn tɛ mina lahara don tari ma faamu de lahara ye kolokolo di dɛ tari ma faamu de ala ko wala hum yunsoruna an karamɔgɔ dɛmɛniba fana ni tɛ o don fo n'a bɔra ale alahu taala la ya rabbi kala kan dɛmɛba di ala ma o kɛla nin don in na ka ji di an ma ala ma o kɛla ala kira hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul naam. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. alako wa iz alako manami nasa nanjainakum ne allahu taala ka ila kisi
min ala firawna kabo firawna la molu toroma o y'a sɔrɔ yasumunakum o y'a sɔrɔ i bɛ ka i la nɛnɛ su al azabi jangata gbɛlɛman bɛɛ la kafoni na tarima faamu de